Ассалому алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали AutoLife. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. Як навори хуби дигар аз Мошинбозори Душанбе омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Ва пешаи навора сар кардам бародаро як чиза ба саҳми ҳамаи шумо мерасонам. Ва як бародари тоҷикмон дар Россия документоша гум кардагӣ аст. Ном дорад Саидов Афзалшо Қурбонович. дар ҳамин ҷа сурати патентша мемонам бародаро ва агар яке аз шумо бародаро ҳамин документҳоро ёфтен ё ин ки диден ба ҳамин бародар занг бизанед, номерҳояш ҳастай ва боварӣ дорам ки кӯмаки худатонро ба ҳамин бародармон мерасонен. Саломат бошед, навора тамошо мекунем, дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. BMW X5 бародаро солаш 2011 خب объеми мотораш сеи дизелай ана ҳуҷҷат танировкаш солома касои да махбул мешава. хайр номроя кара мемонем, занг занем бо барои шуморо бештар маълумот метавонем. бисёри нафарро ҳам X50-ро пусида сабдан ҳолати хуби хубша ёфтагем. хоб кожни салон, электропакет, ана автопилот, обогрев, лифт, боркомпютер, автопилот, خب старт-стопай, ана коробкаш автомат, خب кондиционер, монитор, потолокш панорама. خب نه خفا میگم تماشاش کنیم. X5 پستوی فرق داره. خب چند سوخت یک نقشه؟ 220,000 با سودا میشه. نمره کار میمونیم، زنگ بزنین که با خودتون بیشتر معلومات میگیرین. وریانت ها شدورا که فقط سون علیشی خیلی سون دارم نمره پیشمون میشه. خب 988 18 18 83 هم داروش انا پشک صورت چه میگیریم تمام. خب 918 30 48 98 مرسدس هچکن 98 سال объеми 1.8 قطعه бародаро ана барои шуморо пешкаш мекунем. ҳолати хубша 1.8 газ бензин ана касои да махбул мешавад. номрои кара мемонем хай бу тон бештар маълумот ҳолати бағомаш мемона элеганс. ҳуҷҷат танировкаш то охири сол ана электро. خب 253,000 пробег дора. ана кондиционер кор мекунад, коробкаш механикай 6 корса. не хафа мегӯям тамошо кун 14 электропакет. камераи хафаам кор мекунад. خب چند سوخت یک نقشه؟ 82 تا. و هم نمره پیش همونو میشوانه؟ نمره
خب 918 748 08 خب 00 748 08 ستان زنگ میزنین یک کلو برای شما را بیشتر معلومات میتونم خیلی باید نخوندین نوبت ماشینا Toyota Corolla برادرو Corolla 2007 سال объеми 1.8 قطعه خب گاز و بنزین ابراشور گاز داره سویچ خیختون دیدستین اون نفرای یک Corolla یک درکوره خب معقولتون شد نمره کارم میمونم در آخر ویدیو خیلی ختم بیشتر معلومات میگیرین شورتا بالونش نو انا خیلی کم مسئله همی کوزوفش موتور خداوی همه چیز 100% سوزایا خیلی زاگی پسیده خیلی جوی چی ندونه و یک سال داکومنتوشه سالن شاید تماشا کنین و داروش الکتراپاکیت کاروبکا автомат های انا کندیشنر معلومه توزه خشون داشتگی سلام توزه چکلو من یک پیش همه گیم یک پیش هم تماسوش کنیم خب چند سفتی سکیره نقشه؟ 65 تا بو مومیله دورو خانه کم ترس خب یگان سومرزاری واریانتو علشی هسته که فقط سومای خیالشون بشه یگان مشینه تاوی ولی سو یگان نخ نکن بودو یگان نخ نکن حاضر خب همین نورو همون میشه وکن آها 65,000 میگه 3 تا 0 22 66 75 زنگ میزنین خیلی بیشتر معلومات میگیرین PRADO برادرو PRADO یک سالش 2007 سویتسیا камера پیش قطع کار میکنه انا دوبایه و ماشین وگون یک دست کشتگی خب سلام شهر میگیم سلام شما یک تماشا میکنیم ماشین معلومه که توزه گشتگی برادر میگه یک سال ایوادون یک سال پیش میگه یک سال در اسم میگه یکی ماشین توزه که خشروه عجیب خطی دست میگیرم خب الکتراپاکی دفتر پیلوت مانیتور کنشنه کاروبکاش автомат обогрев лифт компьютер климат контроль یکی امیر شو برو اینی که лави моторуш 4 цилиндрай бензини холи خب چند خر از خود دورم یکه 15 لیتر 15 خب چند سنفتی نکره نقشه؟ 165,000 خب 165 تا بود ساخت ولی واریانت های علیشی دوره که خطر سوما خب نمره تیفون از باید همونه 5 هیچ یک 6 تگه افتی که؟ تو 4 تگهش هم داره میام 4 تگه شکر نمیشه چی ده؟ تو پوی میشه 905 50 50 50 54 50 50 54 خب اینا باردارو یک سیچکه دیگه سولوش 98 سویچ خیختون دیدستین تانیروفکا کردگی انا مرسدس سیچکه 98 سول уҷа тонировкаш то апрели 22 2022 ана касои дамахул мешавад тамошо мекунем номро якам мешавад дар охири видео хайбу худатон бештар маълумот мегирем ҳолати балонош меона ана
салон шаг мегирем, салон шаг тамошо мекунем. хоб дар пеш электро пробегиш 371 газора, коробка автомат, кондиционер, лукам дорад. Кабли мотору ждой, на газ бензин, еврочор газ дорад. Akab şeymiş. Ha? Şeymiş. چند تفتی کنم سه؟ 52,000 نمره تیشون ابگاه کمونه؟ چی؟ نمره تیشون ابگاه مونه؟ 88 709 83 خوب زنگ بزنید یکه برای شما رو بیشتر معلومات میده. خیلی نختون دیدیم زندگی ماشینا